Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is tastes, class 5th, subject EV science, lesson from tasting to digesting. Dear children, I hope you are fine and well. Now we go towards our topic. Tastes, we have 4 tastes: sweet, bitter, sour, saline or salty. These are 4 tastes. स्वीट जिसको हम मीठा कहते हैं उर्दू में, बिटर जिसको हम कड़वा कहते हैं उर्दू में, सवर जिसको हम खट्टा कहते हैं उर्दू में, और सैलिन और साल्टी जिसको हम नमकीन कहते हैं. हमें ये 4 टेस्ट्स बहुत से चीज़ों में मिलते हैं जब हम खाते हैं या जब हम किसी चीज़ का नाम सुनते हैं या लेते हैं तो हमारे मुंह से पानी आता है. स्वीट टेस्ट कुछ चीज़ें हम खाते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ. These sweet things are, for example, एप्पल है, शुगर है, मैंगो है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, पोमग्रेनेट है और पाइन एप्पल है, एट्सेट्रा. ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाते हैं और इनका जो टेस्ट है वो मीठा होता है, स्वीट होता है. इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्वीट टेस्ट. दूसरा बिटर टेस्ट जो है वो चीज़ें जिन्हें हमें ये बिटर टेस्ट जिनमें हमको ये बिटर टेस्ट लगता है, यानी जिसको हम उर्दू में कड़वा कहते हैं, यानी कशीर पट से वन टिफ्ट. तथ मज चिल्ली है, जिंगर है, हर्ब्स है, ग्रीन टी है, बिटर लेमन है, सिट्रस है, सिट्रस पील है, कॉफ़ी. ये जो चीज़ें हैं इनका जो जायका होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है, तलख होता है, जिसको हम कश्मीरी में टुट कहते हैं, टुट. इसी तरह तीसरा टेस्ट जो हमको है, हम चीज़ों में पाते हैं वो है सावर. जैसे लेमन है, तिमारिंद है, तिमारिंद यानी इमली जिसको हम कहते हैं, विनेगर्स है, टॉट चेरीज है, क्रैनबेरीज है. इन चीज़ों में हमें सावर टेस्ट मिलता है, यानी वो खट्टा, जिसको हम कश्मीरी में चुक कहते हैं. इसी तरह और एक टेस्ट हमारे पास है जिसका हम सैलिन और साल्टी कहते हैं, यानी जिसको हम कश्मीरी में उर्दू में कहते हैं नमकीन और कश्मीरी में कहते हैं नून वो चीज़. उसमें आता है साल्ट टी, यानी नून चाय यस गर चवान. اتھے کن روسٹڈ فش اگر سو گاڈ یس تایہِ کٔرمٕژ آسان چھِ گاڈ یتھ أسۍ نوٗن چھُ آسان تروومُت تتھ چھُ نوٗنُک ٹیسٹ آسان یا فرایڈ چِکن چھُ کۄکُر تلو أسۍ یا سالٹ چھُ سُہ چھُ پانے نوٗنُک ٹیسٹ نوٗنس چھُ نوٗنکُے ٹیسٹ یِتھے کٔنۍ فرایڈ نٹ چھِ گوجہِ چھِ آسان یا جل گوجہِ چھِ آسان تِمن چھِ آسان نوٗن ترٲیِتھ
اتہِ چھِ اَسہِ لگان سالٹ ٹیسٹ یِمن چیٖزن منٛز. وۄنۍ چھِ أسۍ کِتھ کٔنۍ چھِ یِم ٹیسٹ پہچاوان رِکوگنایز کران. یِم چھِ أسۍ کران دۄیو چیٖزو سۭتۍ. اکھ چھِ أسۍ یِم پننہِ زیٚیہِ سۭتۍ رِکوگنایز کران ییٚلہِ أسۍ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ چیٖز تراوان چھِ. اگر سانہِ أچھ بنٛد آسن, اگر ہماری آنکھیں بند ہوں گے تب ہم یہ اس کا ٹیسٹ پہچانتے ہیں اپنی زبان سے. جب اسی طرح اگر ہم کہیں جا رہے ہیں اور ہم دوسرا ٹیسٹ ہم اس طرح بھی ٹیسٹ کوئی چیزوں کے کچھ چیزوں کو بو سے پہچانتے ہیں. جیسے اگر ہم کہیں سے جا رہے ہیں, کہیں پہ کوئی مچھلی پکا رہا ہے, کوئی اور کچھ فرائی کر رہا ہے, تو ہم یا کوئی آملیٹ بنا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں کوئی آملیٹ بنا رہا ہے, ہمیں ہمیں جو یہ بو آئی تو ہم وہ سمیل سے پہچانتے ہیں. کچھ چیز ہم سمیل سے پہچانتے ہیں. یا کسی جگہ کوئی مردہ جانور ہوگا تو اس کو ہم دیکھنے کے بغیر ہی بو سے اس کو پہچانتے ہیں. یہاں کوئی مردہ جانور ہے اور دکھائی نہیں دیتا مگر ہے یہاں پہ کہیں پہ. اسی طرح ہم ٹیسٹ دو طریقے سے پہچانتے ہیں, یعنی ایک سمیل سے اور دوسرا اپنی زبان سے, اپنی ٹنگ سے ہم ان کو پہچانتے ہیں. دیکھنے کے بغیر بھی ہم چیزوں کو پہچانتے ہیں. یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. تو انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.